नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण सिंह और ऑनलाइन फिजियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट की। तो हमारे साथ में पेशेंट का एक एक्सरे है और ये प्री ऑफ एक्सरे है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं फ्रैक्चर है नेक ऑफ द फीमर और आफ्टर ऑपरेशन टोटल हिप रिप्लेसमेंट ये एक्सरे है। ये बाइपोलर ऑपरेशन हुआ है। तो आइए देखते हैं इसके फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस क्या क्या होते हैं। ankle to start, ankle to up, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next exercise है ankle up to 40 degree, सीधा ऊपर करो, सरल पाल से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नेक्स्ट एक्सरसाइज है नी प्रेस करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. After this abduction and adduction बाहर करो और make sure कि ये ज़्यादा अंदर ना जाए। 2, 3, come on, outside. 4, बाहर करो 5, 6, बाहर करो 7, keep your legs straight, 8, 9, करो बाहर 10. नेक्स्ट स्टैटिक हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज है। स्टैटिक यूज हाथ यहाँ पर रखना है, हाथ पेशेंट के ब्रेस्ट में दबाइए जोर से। 1, मेरा हाथ दबाना है। 2, वेरी गुड। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next exercise is bending exercises. Bend करना है। 60 degree, 70 degree, not more than that. Stay. सीधा करना। Bend, come on. Bend, straight हो रहा है। Bend. 4, right करो। 5, bend करो। 6, bend करो। 7, bend करो। 8, bend करो। 9, bend करो। 10. इसके बाद हम VMO Strengthening एक्सरसाइज करेंगे। उसके लिए मुझे एक पिलो चाहिए। एक ऊपर करना आपको। अप 1, 2, try to hold for 5 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. नीचे पूरा नीचे में डालो। अप 9, अप 10, अप 0. सारे एक्सरसाइजेस 10 रिपीटेशंस करना है। 10 के 1 से 2 से तक हम कर सकते हैं। पहले भी जितनी नॉर्मल डिजाइन कर लेना है। वी हैव टू डू यूनिलैटरल ब्रिजिंग। दोनों हाथ साइड में रख दीजिए। कमर ऊपर उठाइए। 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, ऊपर उठाओ। 10. डायनेमिक कॉर्ड्स, स्ट्रेट ऊपर अंकल, स्ट्रेट ऊपर पैर देना है। अप एंड होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5 डाउन, अप 1, 2, 3, 4, 5 डाउन, up 1, 2, 3, 4, 5 down, up to 10. We have to hold for now 10 counts up and try to take in a full range of motion. पूरा straight नहीं हो जाना चाहिए। 1,
4 5 6 7 8 9 10. Okay, up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हम पेशेंट को फुल वेट बेयरिंग वॉक करेंगे विथ वॉकर, विदाउट वॉकर नहीं चले। इनिशियली फ्यू डेज तक जब तक पेशेंट का प्रॉपर बैलेंस ना हो तब तक हमें वॉकर के साथ में फुल वेट बेयरिंग वॉक करना है। देन ग्रेजुअली हम वॉकर से स्टिक पर जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट बैलेंस कैसा है, उनका एक्टिविटी टॉलरेंस कैसा है, उस हिसाब से हम ये कर सकते हैं। पूर्ण सा क्रॉस करते वॉकर पूरे रिप्लेसमेंट के बाद में हमेशा हमें पैरों के बीच में गैप रखना चाहिए एंड जस्ट कीप वन पिलो। दिस इज द ऑपरेटेड लेग और ऑपरेटेड लेग के नीचे नीचे हम लोग ने एक पिलो रखा है, तो जब भी पेशेंट सो रहे तो हमेशा ये पोजीशन मेंटेन करना चाहिए। तो ये एक्सरसाइजेस थे टोटल हिप रिप्लेसमेंट बाइपोलर के। तो इसमें प्रिकॉशंस क्या लेना है, तकरीबन 3-4 प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट प्रिकॉशन से हमें अबडक्शन नहीं करना है, दोनों पैर पास में नहीं लेना है, इससे चांसेस होते हैं हिप डिसलोकेशन के। फर्स्ट सेकंड प्रिकॉशन हमें स्ट्रेट लेग 90 डिग्री तक फ्लेक्शन नहीं करना है, स्ट्रेट सीधा पैर ऊपर नहीं उठाना है। थर्ड हमें ट्राई करना है कि ऑन द ऑपरेटेड साइड नहीं सोना है, अगर हमें करवट में सोना है तो उस साइड में सो सकते हैं, नॉन ऑपरेटेड साइड विथ पिलो इन बिटवीन द लेग्स। और जब भी हम बैठते हैं तो डोंट सिट स्ट्रेट 90 डिग्री में नहीं बैठना है, ट्राई गिव योर स्पेस 110-100 हाथ पीछे सपोर्ट लेके ये बैठना है। तो ये सारे एक्सरसाइजेस थे टोटल हिप रिप्लेसमेंट के, बाइपोलर के। एंड स्टार्ट वॉकिंग, फुल वेट बेयरिंग वॉकिंग एंड विश यू अ हेल्थी वॉक।